जड़े समाजसेवी हिसाब से केमती देखुच बर्तमान सोसाइटी को आउ छुआ मानकर माने बर्तमान मानसिकता बदली जाती कहीं बदल शुणु मानसिकता बदली नहीं समाज एभली भुसुड़ी पड़ी एठी केही काहाकू मानिबा को प्रस्तुत ना जो बाप जेतले तार पुओटे हो झीटे हो जन्म हुए से पिला बेलू जो जो भली तार दुख कष्ट सही माने आमे बड़ बड़ लोक कहती जे गोटे बापार गोटे दिनर मूल्य कौन से पुओ दे पारिबनी कि मार गोटे दिनर मूल्य कौन से झील दे पारिबो नाही मात्र सेमानकू तांकर सेवा जत्न करी रोग व्याधि जेते प्रकार कथा पाठ पढ़ाटू आरंभ कर सका उठे माँ सका उठे पाठ पढ़े माने स्कूल प्रिपेयर करिया पर्यंत बाप परिश्रम करी टिके टिके खुशी पाई तांकर सबु किछि खुशी तार दुख को भूली जाई तांको मुहर हस दवा पाई जो आजिकल पिला छुआ से पुओ झील से सब उद्यम करता से पुओ जो झी साबालक हो जाती साबालिका हो जाती से माने परिवार को भूली जाती बाप मार मूल्य को भूली जाती सब माने एकुटिया रहा भल पाती आश्चर्य लगुच आज आम देखुं अनेक जगार जे छोटिया छोटिया छुआ जो माने तांकर साबालिका से माने घर छाड़ी बाप माँ स्नेह को पादर माने गोईठा मारी से माने अन्य जड़े तार बंधु सहित पढ़ाऊँ पुओटे बाई सारा माने बाप को कौन सी कथार न पचारि झील कौटी प्रेम करी आराम ताकू नहीं पलि आसी घर परिवार भितर रही बाप सहित भिन्न हो पुओ अलग रोचे बाप अलग रोचे एभली समाज बर्तमान भुसुड़ी पड़ी जे लोक मैंने कहीं एमती होती तार किसी बुझा पड़ूना साधारण टिके टिके खुशी पाई सी निजर बाप माँ को मूल्य बुझुना कहीं से भी निजे दिने एभली वृद्ध हे तांकर पिला छुआ एभली करे ताले से माने कौन केमिति रहिबे से माने सेतबेलू को भाविला बेलू पाखे समय नथिबो कहीं ना आम गोटे कथा शुणी तल बरडा खसुची ऊपर बरडा हसुची मझी बरडा कौच तो बेल काल आसुची आमे आज बापा को जो भली माने कौन निर्यातना दौरान बापांकर कथा मार कथा न मानी आमे निजर खुशी पाई स्त्री को अलग रखिक अलग धरी रोचंती तमें दिन तमें तमें सेमती वृद्ध हम तुम पिला छुआ जी तुम पुओ हम तुमको से भली अलग करी सी आउ कौटी अलग रहीपर कौन हम आज आमे बापर मूल्य को कई बुझा चाहूना मार मूल्य को कई बुझा चाहूना से पुत्र धन्य से पुत्र योग्य जो पुत्र तार वृद्ध काले ता बापा माँ को सेवा करे से पुत्र झी धन्य जी बाप माँ कथार रही बापा माँ नीति आदर्श रही कथा अनुसार चले आउ माने परिवार करिथाए मात्र आमे तो आकू आज माने कृतज्ञता माने कृतज्ञता जागे जागे व्यापी आउ जरा निवास आज कहीं पड़ी जरा निवास कहीं खोला है जो कहते वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम शह शह वृद्धाश्रम खोलाई कहीं ना ये जो अयोग्य पुओं जो माने वृद्ध काल बापा माँ मूल्य न बुझी ताकू वृद्धाश्रम पठे दियंती आउ अनेक युवक माने पुओ माने पुरुष माने पुओ माने अच्छी जो बापा पाखु जन्म होती बापार केवे जन्मदिन केक टे काटती बापार केवे बापा को मेडिसिन टे आनी दियंती बापार केवे दुख बुझंती मात्र पड़िशा घर मऊसार दुख भारी जोर बुझंती पड़िशा घर मऊसा को टिके टिके छिंक हेले नहीं औषध दे दियंती कहीं ये पुओ अच्छा आउ गोटे कथा जानी था जे बेले बेले पार्क रे गला बेले वृद्ध माने कथा होता जे कौन कथा होता ना गोटे वृद्ध आ गोटे वृद्ध को कहता है जे जोई मोर भारी भल नीति मो कथा बुझुची पुओ मोर हाराम ज्यादा ससुर घरे पशुची एटी आपण चिंता करंतु किए काहाकू कौन कहूची जदि ता जोई ता कथा बुझुची ता पुआ ससुर घरे पशिची ता माने ता झील केमी ता ससुर ता बाप पाखे रही माने किए क्या कौन कहूँ माने निजे निजुक से कथा कहूँ आजिकल सभ्यता भितर जेतबेले गोटे परिवार भितर विवाद अनेक परिवार भितर विवाद देखा दूची ता पछरे मध्य गोटे परिवार नारीटीए आमे अतीत आम कहूले जो नारी निर्यातना बढ़ुला যৌতুକ प्रथाटी थिला যৌতুକ प्रथा समय कौन कहते नणंद शाशु सबुबले स्त्री मानक बोहू को अत्याचार करती कौन आणुचु कही कौन आणुचु कही बारंबार कौन करती निर्यातना करती जे
ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଇଏ କିଛି ଆଣିନି ତାକୁ ଖୁଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ସେଭଳି କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି କହିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏତେ ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ଏବେ ଶାଶୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ବୋଉ ନେଇକି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖିଛି। ଭଉଣୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଭାଇ ମୋ କଥା ବୁଝୁନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ରଖିଛି। ବାଡ଼ୁଅ ଭଉଣୀ ଘରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ଭାଇ ବାହା ହେଇକି ନେଇକି ନିଜେ ଖୁସି ପାଇଁ ଅଲଗା ଏଠି ରଖିଛି। এইভଳି ସମର୍ଥନ ସମାଜ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କାହାକୁ କହିବା କାହାକୁ, ଶୁଣିବ କିଏ? ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ତାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାପ ତା ପୁଅକୁ ବଡ଼ କରେ, ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରେ, ବାସ୍ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ତା ପୁଅ ପ୍ରତି ସେ ପୁଅକୁ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ନେହ ଯତ୍ନରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ବଡ଼ କରେ, ସେ ଆଶା କରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବି ମୋ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରି ଆଣି ମୋ ମୁହଁରେ ଦେବ। ମାତ୍ର କେତେଟା ଯୁବକ ଆଜି, କେତେଜଣ ଲୋକ ତା ବାପର ଦୁଃଖ ସେଇଭଳି ତା ବାପାର ଭୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାର ରୋଗ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ବାପା ଝାଡ଼ା ମୁତି ଦେଲା ବେଳକୁ, ମା ଝାଡ଼ା ମୁତି ଦେଲା ବେଳକୁ ଯାଛା ତା କଥା ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାପାକୁ। ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଯାଛା ତା କଥା କହୁଛି। ଆଜି ସବୁଠି ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ମାନସିକତା, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଢଗଟି କହିଲି, ସେଇ ଯେଉଁ ଢଗରେ ଯେ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ତାର ବାପ ଘର କଥା ସବୁ ସର୍ବାଧିକ ବୁଝେ, ସେତେବେଳେ କହେ ମୋ ବାପା ଘରେ ମୁଁ ରହିବି, ମୋ ବାପା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ସେତେବେଳେ ପୁଅଟି କ'ଣ କରେ ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ତା ବାପା କଥା ବୁଝେ। ଅନ୍ତତଃ ତାର ଜନ୍ମ କଲା ବାପ ଯିଏ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ, ସିଏ ସେମିତି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ହାହାକାର ହେଉଥାଏ। ସେ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ ମଧ୍ୟ। ଯିଏ ନ ଯାଏ, ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ନ ଗଲା, ସିଏ ହେଉଛି ଯିଏ ନ ଗଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଜେଲ୍ ଗଲା। ନା ଜେଲ୍ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ନୁହଁ। ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାକ୍ସିମମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ଯେଉଁ କଳି ଝଗଡ଼ା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବିଭେଦ ଦେଖା ଦେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିଭୋର୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଏଇଆ। ମାତ୍ରାଧିକ ବାପଘର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯଦି ବାପଘର ପ୍ରେମରେ ତମ ସେ ପୁଅଟି ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିବ ସିଏ ଯଦି ନ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ହେଲା। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କରାହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଏମିତି ମୋତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଲା, ଟର୍ଚର କଲା, ମାରିଲା, ପିଟିଲା। ଏ ତ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହ ଶହ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୂଳ କଥା ହେଲା କି ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ମତଭ୍ରମ ହେଲାଣି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଭ୍ରମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତଟା କ'ଣ? ଭବିଷ୍ୟତ ବା ସେ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆଟାକୁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଦୁନିଆ ନ ଦେଖି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ମୋବାଇଲ ବା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଝଗଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଚାଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କାହାଣୀଟାକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ପାଖରେ ଘଟୁଥିବା, ଘରେ ଘଟୁଥିବା ବାସ୍ତବ ଘଟଣାଟାକୁ ସେମାନେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆ 12-18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ବାପ ମାଆର ମୂଲ୍ୟ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ 12-18 ବର୍ଷ ଛୁଆ ସବୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ 18 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେବା କଲାଣି କେତେ ମୋ ମା, ମୋ ବାପା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗୋଟେ କାହା କଥାରେ, ଝିଅଟେ କଥାରେ ପଳେଇଲା ପରେ ମୋ ବାପାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, ମୋ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, ମୋର ଅବାଡୁଆ ଭଉଣୀ ଅଛି କେମିତି ବାହା ହେବ, ଏ ବାବଦରେ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଯୁବକଟି ଯିଏ ଭ୍ରମିତ ହେଇକି ଯାଉଛି, ତା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ତା ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ତା ପିଲା ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା କରିକି ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ଔଷଧ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାଶୁଥିବ, ମେଡ଼ିସିନଟେ ମିଳୁନଥିବ, ବିଛଣାରେ ହଗୁଥିବ, ବାହାର କରିବାକୁ କେହି ନଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ବୁଝିବ ମୁଁ ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲି, ମୋ ବାପାକୁ ଯେମିତି ମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲି, ମୋ ବାପାର ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଯେମିତି ମୁଁ ସେବା କରିନଥିଲି, ମୋ ବାପାକୁ ଯେମିତି ଜରା ନିବାସକୁ ପଠାଇଥିଲି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ, ସେଇଭଳି ମୋ ପୁଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି। ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ସମୟର ଚକ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଯିବ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର। କାରଣ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ସତର୍କ ନ ହେବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ନ ଚାଲିବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ବା 12-18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛ,
20 वर्ष हो जाउछ सेतबेले तुम बापा मार कथार चाल बापा कथार चाल परिवार को समय दियो भौणीर परिवार टेंशन नियो परिवार केमिति तुम आगु को बढ़िबो तुम केमिति तुम परिवार जदि मध्यवित्त अच्छे केमिति आगु 2 पैसा अधिक रोजगार हो बापा जी रोजगार करथिला ताठू अधिक 2 पैसा रोजगार करी पिता माता को केमिति वृद्ध काल रे भलरे रखिबो सेवा जत्न रखिबो तांको शेष निश्वास पर्यंत सेवा करिवो सेही कथा करो नचेत भाई तमे जहा करिथिबो तम संगे से ही घटिबो।